Assalamu alaikum mare musoninko ado soni ganka mugano we bane sukunyini antoko ada njammu gango nyani gatana katta silami nyugo ado silami nyakhrenga Serif Haidara kunga wonta ko yonkinte sudanga anta sanko no khuranya Serif Haidara watu beni agi jarna yimman karanya nga holu ngati nyanga walla ga tankara walla ga nuru gudu nyagaran tambindi yaxe raqe korte walla ga yaharu ka karanga infection nga fumbe gatan katta agen gilli laran khibari nga walla ga jidanga agana khotandanga jinnan citanu walla ga kendi metara kunga angana kinye Serif Haidara nukunga watenga anda sanku bakmeya Serif Haidara aitunga kunman haitu ken Allah fare sallallahu alaihi wasallam aitu nyan maha agi diberni mana iteke be kunga iga khille habata sauda ay maha gilnonga am khempe ke ngabane itebe kunga iga khille zaytun akhayma huile d'olive ay maha sinusitinga akhayitenga ay maha walla hakendi metana wate sukunga agampete nga ndaga sikki tandanga mahdul esmandi annan tambak fango kata Serif Haidara labandungara 77 200 08 31 wala 77 982 11 86 Al Amira Tera Haidara ñime numéro nga 77 629 94 05. Assalamu alaikum mare mu wa division faindano way bani sukunyini antoko adan jamu anya sowe ado nyakhali kama say khadi wata nga nya fay manay makembe anya fame de ya khare do kagu mawo bari ya khare do kagu mawo nya fame vraiment wala mani gagné noxranu fumbe tan kata agen gilli ya kharuku golleke sore ndi metana kendi metana ira su de bari noxna oy dongo maydanga alla ganne jalando ya xonga ken ka dangem palle or ka sukuni hakumbe ni go bongo fayni nok be no vision tv len khadi nga ori timan kha ori ya emission be no o gan xon len ki kenya Serif Haidara ande emission raga agar khobo kudo oro sumpun nokati nankata maslanga am khempe ken gabande atno wagadu vision e kharia ina participer kam mo fumbetana agen gil sponsor nga e kharia ino yonto inte khaberi gabane iga golle kebe megeri khadi ina talan kursi kuno sumpun nokati ni e kata famu kitana mo be mana e ndan kunyi ndankanta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mare mo leme demb kante en kadan ko ndan kanta waiting andanga anna lilla wala nakira aswana hongen awa angar ko mo hobe kundu nyanta ya hareru kaguma ko alhamdulillah o ko ga ya hareru kaguma ko jopana awa anyanda kille munyo dangen parce que o professeur na nyaay alhamdulillah tige ngalla dangen awa lenki o gari ko fi plateau ke no hong lenki alhamdulillah awa ndan ko ni nka palle ma ke ha selma suare ngako ni odo duna lo journée ndangen parce que kipante nyan lenki kenya na gam tawe plateau ke lenki alhamdulillah tige ngalla dan odan kunji oda siri comme fangar ko mo Serif Haidara Serif Haidara awa Serif Haidara kharibi gantutu anda to xomuko wala wor kunyi oda khanto itinana bismillah waga de vision no xongen awa Ismail Yatira docteur Yatira wor kunyi oda khanta bawone oda tafana fetike o itinana nyille bismillah na wagadu vision no hon kadi anani le bismillah no ben wagadu vision ar kenya ko sunu gonga lenga iti denandumbe nga arege ngala lingo saxe nyamelu kunkunga ono ma kunyi nga mama gros bisou à toi maslemata waran kunyi waran kanta andan ceri musa njaay war kunyi kenna ngem palle alamir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh demba ali kante waran kunyi waran kanta salama on kunyi de manay wa kunyi wagadu vision kafal mon ci rasu kunyi rasu khanta donc war Serif Haidara kunyi wa taxallema wa kunyallema do kapalema donc sirsuga trenke ke haqqata kun sa waran kun tislama hon kuninde yu khaso ya kharin khaso lemne khirse wa rasu kunyi rasu khanta inshallah nawari ismaila otargat ko ha docteur anya fame Haidara bismillah waran kunyi waran kanta taranda alhamdulillah rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخي نمارمو أوكو نيغا كتاقسوي كانتي نندغا ورا ماناي داغو أدو واخي الأمير ياتيرا أو دكتورو
ado oma sumare kalenki akemma tawere oga makori oda suna menyere aketa lo juru nundangani ayo okunyinda kata akinu kai hogo hayni ke wakatiya onta mungunu do jati gino suya o yisu kunyini o ma yagaren kunyini aga waunde ado waunde kunsu o to igada tamuta be wutu odangani o waseda so kensa budangani harsa o tini dangani ay noiriti da kenga o kunyinde ngakatiya ntamungunu ngi sara non ka kunyine e karabange kenga ni gambi yo ntamungunu ya inshallah kenya ni sumbu no kati usona mugudome on to golle ke on telelandi ni bawna hakati ke a kontante do bataya harbi saxadi ya harri ko guma ko emission ko ni xafuni maslamata foni mana ida bo foni xalen kunga o sugatu mo be nan to golle ko so ko fon golle kenya sabona ci lengi o tax gele plateau ke kunga kudo na emission de berdo me Cherif o gamul maslaka be kama kenyata golle ke ngisma andala no xonga golle ke andala no xonga yetani allumnu lire igri mo ko xa fumbe ke sigi lengi ya o gre xan warana ni le taxuna de kenyata yitu kurbo go beri kunga angariti adiga menga aga gabo soronga fini khirne ni gantini gili ko yitu kurbo o mulla yitu kurbo go ranna masla gili kamanga kendo fotani beni ga agilla ma xalenki plateau kamanga alhamdulillah rabbil alamin ko kante ngara ko mo kebe tare hananya ngaxi al amir yatera kenta go yera kendo mane dabo nandaga wara waaqi yarenga abi kulubali waqa ko nyine ado lokmani odo kusuwa golle ni domi parce que golle ayru antenyani serebani allah ndage mondini so mando so nyana khakitenkini may khana katu golle ni alhamdulillah ni ko ni ngeen warni aywa kekille allah danya tawe e keno ko ndo akhi wala angaro ko mo kebe o ku golle nga kebe kamma kenne jarande nyay wala ko tusura arabu ngaro ko mo kebe al wiqayatu khairun min al ilaj so nin konti wattige mun denam paso watti jarande o duro ko to nyana ken kam tusuru o gada fokur mbaso kita moda gari katta sumbundo khatinga wala kenya ne lenki ko take o gada yitu kurmbon beno dabari e kunya hayke kundo e keddu yitu ko mbuje ko nga foko fan kanne fonne parce que zinkara nga iti an kanne ke yankata fonne wala la foko pan kanne ke fonne amma fam yitu ko ha won tankate kada yitu kurmbo beno dabari sasa e ana awakun no gonde habba sawda kedo yage tusuro golle awake kam siri na tokoti mani khani o ganta keto ko halle angana hay habba sauda to ke me araben kanne nyane ke habbatu sauda awre hay hunsi binne awre ni hunsi binne fare nyanda ke to sagay wala alla fare nyan jareti ke yitte aga dana hangari ati a ke hunsi binne de kena watte su dambe jarana aganta kalle ngate kenya ni tusuru seresu angana nyitin ke watte su dambe jarana ana nyine dalile ngarai wala angaro roga sigo woga katuke konno alla fare nyanda ko serebe ga sagai ken sagai serebe ga masagai amma sagai qaw kuku masagai o toka nanda fam so tusuru tuagu ayru wante nyane anke ngama tuagu kitanga gollini mo kebe aga katmu wattu jarana magata anta ke magata anta watte jarana parce que alla fare ma yantiqu anil hawa anta diga moneti yonkille ngum agada fofo kota annatu nanti wahyu nyani agada fofo ko annatu wahyu nyani lenki kota ke oda kenya do yage ndabari alla fari banan neke o kunyaare do kenya killenga ayanti sahanga fino filli no gondi sahanga qur'ana no gondi sahanga kitene yage no gondi akha yage khani yittenga yitte kebe ige honga igo ho kebe aganje o sonini serempatene nan koto ige hon sui oda kendo habba sawda ke dabari kenya ni lenki kota ke o ko sikinanti ke ana watte su dambe ajaran wala ke kum watte su ga de angan kawana wutu mo gobe awti mo ngano wala gelle estoma nga serebe anga wutu mo kengano gelle tension nga serebe anga wutu mo ba wonon gelle serebe ka tegu yenya nga asima karajak nga serebe nuya anda fam walla hoye fallambake nga serebe nuya fallambake ne mane kenga ni imurit ke wala watti bure ona alla nyaga arno da kakisai parce watte be gani watti bure watti waybante angana ni serenga haran nan tawu yimme akote nyan
parce que falle ngana bo wa garanta ka sagene so kenni watta ala sama ta lenki ko ta ke kundo awa ken jaran o da soron jarata alhamdulillah wala kebe hayke arabu ngarna muro maga honkulu ngarna muro maga sura ku ngarna muro maga alla dingeni mi gara wari camera na ahenanti ona diga me ko nokko angara kebe kita gam magai amare mo angatu nanti an sumpunda an khati so anda na tingi katiya wala manay suman trindinga makata sherif katubu charna alamir alhamdulillah rabbil alamin awa sirifi aidara ona tandanga sirifi ona tandanga arbe ona tandanga moli lemme aidara bawoni tuwanongor ko mo hobe yellingam jume ay ko igati fare jammun aidara yo khan tuwanon ko nga ken ko nga fare oraitini fare chokodi kutu nyogon yana hapongen ma kenya fe o gona ni tu akhum morno ganni o gona ni tu akhum morno on morno ta khaya alhamdulillah rabbil alamin wacha tu akhunga nya butingen sirif aidara eski inke nan trindin bane ya eski man khandam pousse katike jarande ay alhamdulillah mana anda ki trindinde agemo asiro siri ngin sara no laga na ngin warini bire kebe ega sigitinga nin qarangundi na alla di faren koyinga wala tongo alhamdulillah inke nda ho nyin sara no maga lawaitini dangane ngadaga na naburu muri irawa qasin kinninga ko soronga daga naburu muri magobe yo qa igadin qarangundi kebe kenga na alla di fare ngara tuwa kebe kita ndagani ke tuwa be genyi mekedi sumpum pajunga kei nam mata hukun pasike qaranya ngana qara alla way nyana almaminga alla way nyana qarangunda nanga annanya kawanda nanga kanketa anta khembene kembane bawo ningara kubeno khara kitabu kuno gondi alla farendi ga muku kamananti habatu sauda shifa'un min kulli da illa al maut habatu sauda wa kal wati sudan be jarana aganta kallen ate ati ato itenta fino fillay qasoy ho anta qasoy mken kam ado kalle anna seren siginte ngalla ho onta wati suntai wakati ngana kinyi atagana wala itenta kunga kaga dangi kenga itte suntanonga haba sauda ganta kebe jara kenya lenki kota ken kega din qarangenya nda alla tiga kenyi maga nga ken soron jara natay wala golle kega adalla ngada jopa parce que seranga na qara to agunga maga soronga hataji nanga ndo soron golli dome sino segi angot kempe pito segi kun sino segi be kaga ne kay ndaga do dingira no mali nandaga murtanino nandaga soron qarangundi kuy ni formé voilà so kusunya lenki kota kenti wakati nyankinye nyi menan tawo nangolli nduda parce que hisuga di wakati nyan voilà anga golli sino segi ando soronga golli ndomi anyi mega to agobe ga magangati ada wakati mbaga anyi menan tawo anangolla nduda yo nesi mamma saka kenga ni hibure sumbu no kati osru famu agre kebe ko kenya sino ku segi no nga I golnya say xaringa in sortani xa xarangundi ho o yimini ga tumo be iti nan daga to ko muri antel ekolunya an daga to ko laga anam muru xana mukunu gum bismillah an ken xarangilla am pabanganya alamir o mulana li gil fumbe tan kata yutuku an yugni wutu anni faccari xa fukurumboku o mulana ko gunto ay darandang ay wala ko korsi voilà كيان وباسنتي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين donc kuni ndanga falle wa sallallahu alaihi farin kama alaihi salatu wassalam hakka suga terenki yakun sa sa rasul sukoni ane ngen nanga mo siri haganin tirnan chef haydara nyutun kama franchement parler ken nan ngen nanga mo siri parce que ndana golden jo paru sas na ka wucce ndalla agi golun de berno mo ke be kentin danga kumpa sare ngaron haydara nyutungi wutungi kin soro njanga yutunya wutungi kun soro ha wallahi kende nyani nyeni kan noko ado anin khalsi nyiki quoi mais gildi nallo hay ke kundu ke Cherif Haidara ke yitte kum sasa ntum no nya njaga yitte mutunga kin soro taxkan xenxena quoi c'est sugadu anin qilan mu kayda ngir kebe kin ar fona fingre fo ke fin dangi har quoi
oganati wodiga men suko wara su nyama haydara ken tan wuduang danga tan Allah subhanahu wa ta'ala na wuyum putu na saharo yonkirindo sufringa na dallando sonin kara inshallah rabbi donc si te sunti yen amani ngari video wonde brakama a kharte kian ba a patti kian ba sabunu kon ba ayugo ni tuko tout ni video wonde bra susu kama lenken comme nga xenan tan la tuntia ak ni émission fana de verriere ndi nga xeke habiba kulibele way kunini comme lenki ke kota ay Dakar no ko région pour la ngati nangita bate na tunti digami ke dangi ni semba karana ci inshallah ti haqilu ngana meñi kota be igan xaw fankane kema jere safande parce que haqilu mbani me wala o digami ngene xa digami ke aragar sembe katu ko xamana e kenya iga serbe khili Cherif Aidara o mulla anali kata kayite de o mulla kayita nak anaka kayita faturang alhamdulillah rabbil alamin demba kante aywa kayite aga kibe sirona gabenne kayite voilà ko na toujours soninkara ina tunga ite sudabarni ite barakinte kebe alla farenga kore kataga dikitte nyomi katay nanta wati sudan be jana kan takka lenga te kengan haba sauda ke naken kapake man an haba sauda sariya to haba sauda ba walla haba sauda ite to haba sauda yona mulla wana kenya bangandi sona parce que sere to he ite anangara mu haba sauda ken ni hunsi dinne nyai faran da ke to sagai anna wari alla farant al ulama warathatul anbiya annabiymu tuwano nyani qiyamutu anke lawaya annan kisma qiya angara kebe nyama yo qa na annabiymu qiye tuwano nyani ken agar kebe to qima kena kunya no gondi o kugara khara o gado to agon kita o tan tabayeni parce que mona golle ken qaw gabuna ngana daga arabun kara har murtani be gani yere kundu anna nyinia amanga samanga sanu nyani anga naro ke bitigi na ganta maga annaro ke bang anga nyini ke maga so sonin kara ken qaw nan gabo yo ka sonin kara fo wono ngamona ken bangandi soronda to ngonta sere jabi ni serebe nuga hokon no dangani yo ka ona bangandi kenanti keni fuai anki sima kallenga nani warwa to kandangani ka alla faren kallenke onta ken to kosere dangani de surtout gudo karangenya ken kam anda fa aka o ku jarande nga kebe kam makenne tibbul abdan sondo mon jarande ibn al-qayyim al-jawzi ada ko nanti jarande ni filloy sondo men jarande ngano ado hate jarande ka hate sondo men jarande kenda manitirndi anna alla nyaga kamanda kande parce que angara kebe kanandu danga ma kananga khindata an sondo meke wattengay yiterante ken sirono de duwa umbane koddi kenyanda iblisa kaba arjanna ke aga yankarini iblis anda duwa on kita soron suya amare malaika nunga kabire kebe alla gati anan sujudi adama dangani asondo memma dunya dangani so sondo me kenni huwai har kame to agunga nanya magai ha anga man sondo me labandi angara kebe khanandu danga ma kananga khinunda problem nyen so tusuru ona mulla kenga bo sonin kara ngenga nati Cherif Aidara bane tanta mulla sirata naga ke golle nyana ha aga ko ngara kebe khanundu da ma khanu akhinunda aha ntakaw kemmo ngana tin keda ke itta sirene tananyi temmanya oto kendi o nkebi chaka bangin alla farengara kuko ha nanti ke wata shana kube ngani soron jaran sen kendi kunyi tuko ka kun kamanya ba walla nke giri hallere Cherif Aidara giri hallere kube no khaga areni okay kendi kun ka itta nakam oto tusuran kama ngane diga muno anna diga manna tuna hakalan to nyana telin kana parce que ngana tin keda ke itta sirene bane nyi temmanya oto sasa o nke ganta ba wakati be ka kunyi tunkonga so tusuru kube nuga diga munoi ha iga fo konno onti jabini parce que oku ona mulla wono yitunya ko isoronga ina kata tuno ona tunan to gada khairi kebe kita odo soni karaso honai arabun da ke ko boku ya hon kullunda ko boy sura kunda ko boy voilà yo keite igunyi tenyani igube nuga lampu en kitta ya gunkarang sere sugin keto
anta khawana gacce kita nanti lampu yang ngin kay mangana kuru tayde kempalle yitube no gimmaga iga kenjara na gab gabe nyam kebe hay kay yitebe ga kitino kuy men magayere kengani bita kola ke akhawa ka hinay anda fam kay ni habba sauda ke yagen khawa ka hinay igo lampu yang ngam ko sudi angana ke wutu Allah wande man lampu ke ga bakam wala lampu yang qasi hanga benni lampu yogo wadi shaytanu ngan kamal lampu din lampu yogo qawano nga dabare nga kenya na korte te nunga me korte ne igo nganani banen ko yaga igo nganani yagarin banen ko penga ananya sere anara ke bane ko pe antanya na sere dabare nga kenya na yo ka ke itebe ka hayke o wada kinna kenga ni fajurake wala Hafid Ibn Hajar adigam ke hakam igo su angata nanti ga dan dabariya manga makatu kinyana anka gumenga angana ke wuto angada rojinga anda fama anda qulinu ku naqati qara qul ya ayyuhal kafirun qul huwa allah qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas anna jinnanun soranka hay siratul jinni anga yanke kenga Allah wande mana dabare ke ga nyango nyango awbak bi idnillah so tusuru kenta nyino kumaga soron pata jintengai oga kurna kam walla kubenu ga woguno kuya iwo guyenga sabunu oga walla anago arabun talinga rekebe kwani ati yogo wadi aga wogunanga kenga mawogu akengo lenne kenya ga mawoganga anti korembirani akenga ni korembirani ni kenya ota wara na ngoganga anago tabullenga nani wurno est ce que wullenga na wogo tabullenga kenga tabullen sigindi ni ba tabullen ni daga yenyay kenta tabullen torno hohoy oto yuwo ko yeke kenta ho o ku torno hohoy onti jaay yuwo yeke c'est-à-dire an sefeke ko OK sefeke ko voilà iga sefene d'accord hein d'accord iga sefeke be nyana katoy ado bonondi ibonondi de katoy wullenga na nyaga sefene tabullenga est ce que kenga tabullen ka bani daga akini daga yenya o ko kanu daga yenya manay demba angu agar kebe ko wacha odo fam yo ko ke ha wala angana ke hay liptonya hay ke liptonya ke ana ke hay ke lipto arabu nyanda ke dabari himani ay gelli dubai ke dabari ti pari bangenya khasuni habba sauda ke asuna ke sibane ke no tampilla na ke khabani sumar ke nga khallenga ko ça veut dire ko yitu fili bana sunde beri bana yo bana suma dabari jamam bane nga ha bani sumar ke ngay ana te besu gara namar ka lakam ang khobon mais kem sikunduri gar me bonondi igami khakeni foi soninkara ona kya ko nonanti har lemine be gasare lenki lemine be agama diga men qurandi mangana portable nkinay awakatunu abakamedi yo tusuru sererante itinan na lanna tentenge be hindi sere ko langam voilà yo demba kengana dangi ki patra ki ha duwari bin funte ngai ki bin funse ke patinyai ki ha kitino maga ki ha bin funse ke patinya ngana kusu hay suni patinyai bin funse ke kallenya ki kan bin funse ke kallenya ka kente ke bonon nanti ke kallenya siren ke kallem manya asuni natural ke yo ke ha kusu hay be kamma ke be ga ke dabar na dubai ke be ga ke dabar ni ana dubai ha bani tati bono manda angadin kallem me dabar anto ko ngai ke kundu ke han patinya ha ite derengay awa ite natural nyai aw kam ben qurandini aw kam banga tenjarana aw timi bure mbakalakan odo yitte tan khari o yagare do kagumago ngare programme ke mugu alingin ngani siri adin show kumeno an khawana ngabo arna barakero telenka ke no yagare do kagumago parce que angana wari ke yitte be hay ke kum hulba yo o soni ngara o kuma to kitay manganati makahunse makahunsi manyani anda fam ka ke ite kempungu wujina do kamona kati sine soro yo gonu sefe ite ke kamma hake gada na hake be kitai
iti ke itega ke be sirona ajare serenga na ke haqqen kinanga kilo haqqe kinanga ke hulbay ajare anna haqqe kinai kangenga atu kangenga na kilo haqqe kinanga kangenga ne na buri gabe kay wakti nanti yonki sahanya na ke sukam so kani gada qima akite ingilani doktorun kai agata ngana dunay tun suraga ngani ikahuma me ke hulba ngana sagundi karabane ke na hanga kunsu pesen ake akaga da na hakibe sabe ke hulba kunno ya haredo kagma ko ke angana ko ana manne suronang wala an debrni men ala mane dabo agem ya haredo kagma ko ken khawanye ne ya har sumaga ikan no gondi ya gunni sutura nyai alla da hada maremme taga an kama nagasi durana anda fam so ken nagasi sabu dangani ya garunga farla ngalla igunta farla walla anda fam ya garunga ngudum kutu yogo kitta igunta ken kitta anda fam yo kusu farla ke wallen no gondi do junu no yogo no wakitenanga ado kadi wattu yogo no wano nga kunga nyini ya garunga kengani infection nga leminampo o kunati kinyinde perte ya wala perte balance sunni ni kenya no gondi anda fam an kane ga an kagana aga timi burem bagandini ji sala khinga baka wala jaranden ke ya gundai ona so ko yogo wadi ke lo jurun ngai ada wasaka antatu ida ga baka mo bi kenya ni mona bangandi soro ko de inatu awkitene Sharif Haidara bange anda fam awkitene Sharif Haidara bange kanga natu nantando Sharif Haidara latenya ni hulba nyana anna hay angara kitan no kusu dogar na ko mo be anna dabar kem mo anda fam hulba ke infection ngana serebe anga minni anga taunadi anga na minni anna kudu hakka utu anna rokopundi anna jinte nyilla kama anna warandi to njoy kembire anna sapilla maneray anna mini yo serebe gan khawan nan taga no ko nan taga no gondi anna loha murnu loho nyero danga dat nanti kebe alla way taunadi gelanga natu nanti benyo waramma no benyo waramma gelanga natu nan talanta taunadi anna khaw litar no filli jiawtu wala litar no sikiji anna funsu anna kudu hakko hilutan naradi anna sapella anna da warindi maga wori anna yankanti anna sitro ke muru okunati nemo limo ke kun anda fa anna na kudu anna ro jikedi anna wara na uchedi anna utu angan ankane yankini tay ho gani infection nyai kinyinde anga nyani jaman no gondi angandu kagana pasi yogo wadi ananta nyana maga yagunga pasi kebe gana antandu tewun anda fam ya gulle mum pilli wa bontana mei arawo nyini ya garenga igon na kita arawo nyini igonga ya garen na kita arawo nyini ado salle nyi mewome awdu kagana ma soronga dot nanti katike ake tusuraga no kusira na duka ganata anti sagodi yo ka kyanjo ke ngakarama ngara konana mo ngara rojinte ngara sape lai ngara limon ke muru na kutu ka hinai angan kane dosine ta anda ke utuna yangi Allah wande manai haba sauda ke sabune ngayre ken kana nyamma wala sabune ke ha yo sabune ke ha ke ken haba sauda ke sabune nyai ke gara way nyina maga angan kane wankini tay wande manas sabun bane ke sabune ko fil sikwa ke hay asabune ke hay fulba ke kum ya haga da sabune ya daba anda ke kitaba asusire annan kane wankita ko wande man wacce digami ke bi bateya kenya sabune nyan ken khayba yo ken khar sabune kilkuma parce que soro yo gono ngata singani ni faten tasi ngani iya songa yo ke wande mana na tasi ke bagay yo kilkuma ken yitai yitte ken han qoren ajuranya ni angana nya haramin ni awo kotti nyaawun jarana wala kena sabune nya wa haten kasiro ndini siri ke kunde hulba ke madu tanya mana pasigi nda yagarin kara ko igun kara yagare do kaguma ko kaguma yagarin ngana nyaga minne ka awo yagarin de mana na haten sirondi igun ngana nyawa minni awo igun de mana na haten sirona ta kempe ne kenga de igun lampu yanga serbe ne kito igun lawaye ni na anani yagun kara problem tanga anda fam ka yagaru hillo amma siko amma Allah ko tan manga tampi Allah wayan ananya anta sahawa kita igi honu be nangi igana kunya na sahawa ngabondi nampate yo ke khana sahawa nya gabondi ni igom patendi nan to anga ut anga so bandu ina anta du sentir ni birono
kemini annan dagai angana qasu hilli do koyu hilli nya kengani koyu tamido hillo manna kenya nga ya yugo ya gare ma qasu gadana hanga parce que natural nya